Batang berita Sarito yang di Pertuan Negeri Sarawak serta bini datai ngagai Majlis Ruqyah Hilal Rasmi Ramadan. Sarawak jadi pintu penamak beranak kepukuk di ASEAN. Premier Sarawak menerima anugerah Tuai Muslim Nyulut Dunia 2020. Selamat ngali hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Jessica John dekat Gulengau kita bab Buletin Ukas Iban. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar serta bini Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi berdatai ngagai Majlis Ruqyah Hilal Rasmi Ramadan di Pusat Falak Bintulu kena lemai hari 5. Pengawak dipun engau sampai hari Mufti Sarawak Datuk Kipli Yasin, pengudah Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi engau Toh Puan Fauzia datai pukul 6.10 lemai. Ditangkan engau taklimat Ruqyah Hilal Ramadan 1446 Hijriah, dikenatai Tuai Penolong Mufti Unit Falak Razali Husaini sebedau Majlis Ruqyah Hilal Ramadan 1446 Hijriah belabuh. Pengudah tembuk meda anak bulan diatur antara pukul 6.20 nyentuh 6.43 lemai Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi serta Toh Puan Fauzia sama solat maghrib berbala mayu engau temuai bisi datai. Sama datai ia nyak sapit Menteri Utility engau Telecommunication Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Inisiatif Sarawak udah nurai bermacam pemujur sebedau tu udah ngangkat ke negerinya nyadi pintu penamak baru ungkup sektor meranak ke pukuk di rantau tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah. Sarawak ngerebut peluang ripalan ekonomi dipindah ngagai Asia. Kelebih lagi digerempung menua Asia Tenggara ASEAN. Lalu merik perhati ngagai pemansang infrastruktur strategik nyadi pugu besai meranak ke pukuk itu. Kuya Sarawak jadi pintu penamak beranak ke pukuk, bisi pengulih besai engau inisiatif ngelaku kerjasama dagang engau beranak ke pukuk nengah forum antarabangsa yang kaum sita pemansang ASEAN, Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM Viaga engau Sosek Malindo. The upcoming Tanjung Amang Deep Sea Port will enhance regional trade connectivity. Additionally, with the development of a new Kuching International Airport adjacent to the port, we will position Sarawak as a very integrated logistic hub for ASEAN. The establishment of Sarawak Trade and Tourism Office in Singapore, Brunei, as well as Pontianak in Kalimantan, Indonesia, and in Abu Dhabi, we strengthen our regional presence in ASEAN and Middle East to attract more global investors and forge stronger economic ties. Yang mana bunyinya Maya berjakup bak Forum Dagang Engau Ekonomi ASEAN Sarawak ASBEF 2025 diatur di sebuah hotel di Tuk Kena hari 5. Sama datai bak pengeraminya Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan engau Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kuihian, Menteri Industri Pemakai Komoditi engau Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Sapit Menteri Kabinet Sarawak engau Sekretari Perkara Wang Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar serta temuai di Pebasa Bukai. Berbanggaunya Datuk Patinggi Abang Zuhari megak berkongsi pemujur Sarawak mujur ngerikod pengawak beranak ke pukuk menyampau 13.4 bilion ringgit tahun yang tadi. Mungkur sektor bakal kuasa ulih dikenak baru kilang engau industri teknologi tinggi. Sarawak remains committed to strengthening regional supply chains, expanding cross-border trade, and collaborating on green energy solutions with ASEAN partners. We are also investing in education, upskilling, and innovation-driven initiatives to enhance human capital development, ensuring our workforce is future-ready. Bak pengerami sebakar, Premier Sarawak udah nerima anugerah Tuai Muslim Nyulut Dunia 2024 dikena ngaku pemintar ngemudi Sarawak engau penuh innovation.
Anugerahnya dikena ngaku peminta Datuk Patinggi Abang Zohari ngemudi Sarawak bak pemansang ekonomi, pengelantang ramah serta penduduk global Sarawak dengan strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 dengan 3 pugu perkara ianya pemansang ekonomi, bungkur ramah engkau pemeruan rampak menua. Pihak megah anugerah tu dikena ngenang komitmen ia ngemudi Sarawak dengan transformation digital, pemansang kuasa ulih dikena baru serta pemansang inklusif diudah ngangkat ke Sarawak nyanyi model pengelantang dalam ASEAN engkau bak renggat antarabangsa. Anugerah terbilang tu sudah dikenatai Chairman Forum Tuai Muslim Dunia Datuk Seri Muhammad Iqbal Rota, engkau Tuai Pegawai Eksekutif Standard Chartered Bank Malaysia, Mak Chong Hien. Dulu harinya ia megat nerima Pertemuan Bahasa Hari ASEAN Economic Club AEC ti bertuai ke chairmannya Tan Sri Michael Yeoh. Projek ngagak Wisma Melayu di Putrajaya Diatuk bak renggat ke penudi hingga tembuk 85% tang sekedar suku teknikal agi digagak sebera uliah beroperasi. Sapit Premier Sarawak kemegat Chairman Kaunsil Pemegai Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan Madah. Inisiatif benong cakah di pejalai nantu ke bangunan tu oleh tembuk bak timpoh tik ditetap ke enggau endak ngerugak kualiti projeknya. Koya antara perkara besar lagi digagak nyengkau mengelekat mansut kekuasa elektrik MIT, nyambung bekal air serta kerja bukai bakal masang jemari hingga sistem lampu. Dan itu perlu kita koordinat. Seperti yang saya katakan tadi, setakat ini pencapaian progresnya ialah dalam 85%. Dan saya minta mereka berusaha untuk memastikan apa yang perlu dapat kita percepatkan, kita percepatkan. Ada yang sudah ada barang-barang itu, tapi perlu coordination. Coordination itu penting. Consultant, contractor, project manager, perlu koordinat lah. Yang ada bunyinya leboh ngabas tabak projeknya kena hari 5. Nangkan kenya yang megak madah ke Wisma Melayu engkau disambung engkau sistem pengangkut aliran transit automasi ART dikena ngemuntang akses Mensia Mayu hingga palan budayanya. Tapi apa yang saya pasti, kawasan jalan yang di depan ini, itu adalah antara laluan perak. Pengudah seminat 15% dak dekat tembuk Wisma Melayu disadang jadi palan budaya besar ti mandang ke bermacam fasiliti bakal balai mayu guna ti oleh tertangkup ke lebih 1,500 siku museum galeri upis kafe ngau surau. Bangunan ikonik berpelasar ke Tukuh Tengkolok tu berlabuh digagak kena 8 November 2022 lalu dekat tembuk tahun tu serayanya di Siti Da Ikon Ungkup Komuniti Melayu di Sarawak. Festival Muzik Kampung Hujan Dunia RWMF edisi ke-28 tidak diatur kena 20 ngagai 2 Jun 2025 di Kampung Budaya Sarawak di Sadang Matak, lebih 30,000 pengusung. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, festival terbilangnya dekat mai 170 artis hari 20 menua. With last year's record-breaking attendance of 26,000 festival goers, we are setting a new target for this year, 30,000 attendees in 2025. I think that's about the maximum it can go. I'm not too sure whether it can go beyond that because the site of the Rainfall World Music Festival. Yang mana bunyinya baum pemberita pengerami berjadi ke RWMF di Hotel Teater Kuching kena hari 5.
Ko Dato' Sri Abdul Karim RWMF ukai seminat festival muzik tang nyadi pelasar bersilih budaya enggau inisiatif gadong dikenak ngelaku pemeruan rampak menua. Dikenak nentukan festival tu serari senggau prinsip pemeruan yang madah ke RWMF megak berjalai ke sekedar inisiatif gadong ngena sulu jaku Connections One of One Love. Antara inisiatif ti dekat di perjalai nyengkau menanam 10,000 pawang kayu manggai 2027 dikenak nyebelak bekau karbon nyendia ke spesian ngenak baru ditagang ngenak plastik sekali guna serta nyendia ke bas percuma dikenak ngurang ke bekau karbon. Ngenang berita bukai, semua orang gawak perintah di Sarawak dipinta terus ngemeran prinsip integriti bak gena pengawak lalu nyeliah ke sebarang salah guna kuasa atau ke berunding ke dirimpu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah, integritinya pugu nampak atur pengawak tik lurus enggau asi. Ianya betak madah genap pemutus atau ke pengawak dikerja orang gawak perintah mesti berpelasar ke prosedur enggau atur tik udah ditetap. Dengar pesan inting bulan untuk bulan Mac 2025 kena hari 5, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar nyebetak madah ke sidak hendak berlembut enggau orang gawak perintah ti ngelanggar prosedur enggau atur. Labannya oleh ngerugak pengandal rakyat ngagai perintah. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar megak madah nyadi pengemudi organisasi tuai upis bempu pangkuk pengawak ti cukup besar nentu ke genap atur ti diperjalai ni teka standard atur pengawak SOP ti udah ditetap. Kuyagi pemuntan ni teka SOP ukai seminak ngerugak pengasi atur pengawak tang oleh mai empas undang-undang serta merik peragam negatif ngagai servis perintah. Kelimparinya Dato' Amar Muhammad Abu Bakar madah pengawak matau silik bak perjalai projek perintah Sarawak nentu ke semua projek pemansang ti udah dilanggur oleh diperjalai lalu tembuk ni timpuh ti udah ditetap. Ia megak madah report auditnya mekanisme ti berguna dikenak berarti katikas pemanah gau pengasi sistem atur servis perintah. Ngenak peluangnya ia beri selamat ngintu bulan Ramadan 2025 ngagai semua orang gawak perintah Sarawak ti megai pengarap Islam. Ku ia harap ke bulan ti penuh berkatunya di awak kita nambah ke pemanah negap integriti engau ngemanah dirinya di orang gawak perintah ti bisik tanggung pengawak. Nak katuk dulu buletin ukasi ban bugelai ngau aku Jessica John sebedau ngujung ke berita aram kita sama like, share engau follow semua platform media UKAS nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my engau UKAS channel di YouTube untuk berita pemaduk baru di Sarawak. Ngujung ke buletin UKAS engau Forum Dagang engau Ekonomi Asian Sarawak ASBEF 2025 ti diatur di Kuching kena hari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.